नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आज ये क्षुद्र वीडियो रे एभली दुई गोटी शक्तिशाली तंत्रोक्त पदार्थ को आपण मानकु सह शेयर करूची, जाहाकु केवल पाखरे आपण रखिया मात्रे सारा संसार आपण आड़ को आकृष्ट होपे लागिवो। प्रभु श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी एभली कृपा आपण को ऊपर बरसिया पे लागिवो, जहाद्वारा कि आपण जीवन टी सुख शांति समृद्धि रे रुद्धिमंत होपे लागिवो। एही दुई गोटी शक्तिशाली पदार्थ मध्यरु प्रथमतः आपनकर शरीर मध्यस्थ सात चक्र मध्यरु नाभि केंद्र रे थिबा मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करिवो, जहा कि आपनकर सकल धन संपद को आपण पाखे ठूल करने समर्थ हम। द्वितीय पदार्थटी आपनकर ओज केंद्र मध्यस्थ मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करिवो, जहाँकि आपनकर समस्त तंत्र समूह वशीकरण आकर्षण को सृष्टि करिवो। तत्सह नेगेटिव एनर्जी को दूरीभूत करुथिबारु कौनसी शत्रु दुष्ट तांत्रिक खल प्रकृतिर लोक आपनकर पाख मध्य मारी परिबे नाही। अतबे एही दुई गोटी शक्तिशाली पदार्थ को आपण माने निजर आख पाखरु संग्रह करी खूब कम अर्थ व्यय आनिकी रखी पारले दुनिया आपनकर हाथ मुठारे ही रहिबो। आपनकर औरारे एभली तेज प्रकाश पाइबो, आपनको जे मध्य देखिबो तत्काल मोहित वशीभूत हबो, जद्वारा कि आपनकर सर्व कार्य सुरखुर संपादन होबा संगको आपनकर पाखरे माता लक्ष्मी एवं श्रीहरि विष्णु माता कालींकर स्वयं आगमन हेतु आपण मानकर जीवनटी महा सुख शांति कटिबो। एही अमूल्य तथ्य को आपण मानक सह शेयर करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण आम चैनल आज प्रथम बार आछंती एवं एही भली कंटेंट रुचि रखंती तेबे चैनल करे थिबा लाल कलर रो सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेबोली कि आमर नित्य प्रतिनित्य एही उपादेय भिडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करिकरी आवश्यक स्थले निज जीवन में प्रयोग करिकरी अशेष उपकृत होई परिबे। तबे फ्रेंड्स, जेतेबेले आपनकर भाग्य आपनकर सह साथी हुए नाही, सेतेबेले सबुआडु दुर्योगर स्थिति आपण पाखरे उभा होइताय, आपनकर धनर हानि घटी थाए, आपनको सबुठारु भलो पाउथिबा सांगसाथी माने मध्य आपण ठार दूरे जाइथांती, आपनकर स्नेह प्रेम संपर्क गुड़िक नष्ट विनष्ट होबाकू बसताए, आपनको समस्त दुनिया रे भूल ही बुझतांती। एभली हवा पछरे आपनकर औरा ही दायी होइताए। आपनकर औरा बा आभा मंडलर दुर्बलता हेतुरु एही नेगेटिव एनर्जी मान आपण भीतर प्रवेश करी विपर्य स्थिति को सृष्टि करिथाए, जद्वारा कि आपनकर शरीर मध्यस्थ सात चक्र इम्बालांस होता है। मणिपुर चक्र विशेष कर प्रभावित होकर धनहानि घटे एवं मूलाधार चक्रटी प्रभावित हवा फल दुर्बल हवा फल आपण आड़ को शत्रु मारी आसती। आपनकर जेते मध्य स्नेह संपर्क बिगड़े लगी था, आपनकर कौन स्थान में प्रशंसा पाइबा परिवर्ते अपमानित निंदित होती। समस्त आभामंडल स्वतंत्र अटे। आपनकर आभामंडल आउ कौन व्यक्तिर आभामंडल ठारू पृथक अटे, जहाँकि औरा बेली कह जाए। आपनकर दुई हाथ दुई आड़ को प्रसारित कला परे जो गोलाकार बलय सृष्टि होता है ताहा ही आपनकर आभामंडल बा औरा। जेतेबेले कौन नेगेटिव एनर्जी द्वारा आपण माने कबलित हुअंती, सेतेबेले आपनकर आभामंडल विशेष भाव में प्रभावित होता है। एथिसह आपनकर बुद्धि चिंतन एवं आपनकर खाद्यपेय यह मध्य आपनकर आभामंडल को प्रभावित करता है। अतएव जो माने तेजस्वी संपन्न आभामंडल संपन्न व्यक्ति सेमानकर बुद्धि से भाव में मार्जित एवं सेमानकर चिंतन खाद्य ए सब मार्जित मध्य अटे। अतएव साधु सन्यासी मानकर औरा बा आभामंडल रे बहुत तेज थाए, कारण सेमानकर चिंतन सब भगवत आड़ को जाइथाए, सेमानकर बुद्धि सब आध्यात्मिक लय रे निहित थाए एवं सेमानकर प्रत्येक दिनचर्या प्रभुंकर सेवारे कटिथिबारु सेमानकर औरा एते प्रचंड तेज संपन्न होइताए, जहाँकि कौन दुष्ट शक्ति सेमान पाखु प्रवेश करि पारे नाही। अतएव आपण मानकर एई आभामंडल बा औरा सब बेले तेजस्क्रिय रहिले आपनकर शरीर मध्यस्थ सात चक्र मध्य बैलेंस अवस्था को आसतांती, जहाँकि आज ये भिडियो उद्देश्य एभली दुई गोटी शक्तिशाली तंत्रोक्त पदार्थ को मुझे शेयर करुच्ची। आपनकर सात चक्र को बैलेंस करिवो, विशेषकर मणिपुर चक्र एवं मूलाधार चक्र, जहाँकि आपनकर सर्वादौ एक गुरुत्वपूर्ण अंग भाव में आपनकर विचार करा जाए, ताकू किभली बैलेंस कर रखिबो एटी गभीर ध्यान सहकार सुनतु। तेबे ए औरा बा आभामंडल को जदि कोनसी दर्शक सठिक बुझी पार नथांती, मोटे सहज उदाहरण दिए आपण माने लक्ष्य करथिबे। जेतेबेले कोनसी व्यक्ति सह आपनकर मिलन होबा पे थाए, आपनकर जदि ता पाखरे 1 घंटा पर्यंत काम थाए, एभली बेले बेले आपनको अनुभूति आसे ता पाखरे 5 मिनिट कि 10 मिनिट ठिया हेले आपण अणनिश्वास होई पड़ंती, केमिति ता पाखरु आसीबे जानि पारंती नाही। एभली होबा पछरे कारण होची तार जो आभामंडल एते नेगेटिव संपन्न से व्यक्तिटी होइताए, तार औरा थिबा
ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜକୁ ଶୋଷି ନେଉଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ତା ପାଖରେ ଭଲ ଅନୁଭୂତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଂକୁଚିତ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆପଣ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ମାନେ କମ ସମୟ କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ, ରହୁ ରହୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଯାଇଥିବେ। ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଜୋର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରୁଥିବ, ଆପଣ ତା ପାଖକୁ ଛାଡିକି ଆସିବାକୁ ରାଜି ହଉନଥିବେ। ଏହା ପଛରେ କାରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି ଔରା ଏବଂ ଆଭାମଣ୍ଡଳ ଏଭଳି ତେଜ ସମ୍ପନ୍ନ ଥାଏ, ଏଭଳି ପଜିଟିଭ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଔରା ବା ଆଭାମଣ୍ଡଳ ଏକ ଏଭଳି ତତ୍ତ୍ୱ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ବିକାଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଔରା ବା ଆଭାମଣ୍ଡଳ ଯେତେ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ହବ ତାର ଜୀବନଟି ସେତେ ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଔରା ବା ଆଭାମଣ୍ଡଳକୁ ସବୁବେଳେ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଚିନ୍ତନକୁ ସବୁବେଳେ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଆହାର ସଂଯମଶୀଳ ଜୀବନ ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର କରିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଔରା ବା ଆଭାମଣ୍ଡଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଜ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସାତ ଚକ୍ର ବାଲାନ୍ସ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ମଣିପୁର ଚକ୍ର, ତାକୁ ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଲାଗ ଲାଗ 7 ଥର ପାଇଁ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମଣିପୁର ଚକ୍ରଟି ଆକ୍ଟିଭେଟ ହବ। ଗଭୀର ଭାବରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଥମେ ନେଇକରି ତାକୁ ପେଟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ନାଭିକେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଏ ଯୋଉ କଳା, ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଖିବାର ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି। ଏଇଭଳି ଅଳ୍ପ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସକୁ ନିଜର ନାଭିକେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମଣିପୁର ଚକ୍ର ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକାନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଅଛି ସେମାନେ ଏ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ହୃଦୟ ରୋଗ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଣିପୁର ଚକ୍ରକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଉପାୟରେ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି କିମ୍ବା ହୃଦୟଗତ ସମସ୍ୟା, ଫୁସଫୁସ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ନକରି ସେମାନେ ହଳଦୀ, କିଛି ବଟା ହଳଦୀକୁ ନେଇକରି ନାଭିକେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ଉପର ଅଂଶରେ ଏହାକୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗେଇବା ସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆବାହନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାଭିକେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ଉପର ଅଂଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଥିସହ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆକୁଳ ବିନୟ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ଗଭୀର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହ ଆପଣ ଯଦି ଖଣ୍ଡେ କଳା ହଳଦୀକୁ ପାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକରି ମନି ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାରୀ ହେଇଥିଲେ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗରେ ରଖନ୍ତୁ, ପାଖେ ପାଖେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାଟର, ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତା ଆସ୍ତେ 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 ଆପଣଙ୍କର ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଖଣ୍ଡେ ଏଇ କଳା ହଳଦୀକୁ ରଖିଲେ ତ ମ୍ୟାଜିକ ହବ ନାହିଁ, କାଲିକି ହଠାତ୍ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। କ୍ରମଶଃ ଦେଖିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଜନିତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଭାବ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ପରିମାଣ ବଢିବ। ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ଅନୁଶୂନରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପାଉନଥିଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୋଉଠି ଋଣ କରଜ ଥାଏ, ସୁଝି ପାରୁନଥାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁଝିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନରତ୍ନ ଟଙ୍କା ପଇସା ଜନିତ ଅଭାବ ସମସ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଏଥିସହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାକୁ ବଳଶାଳୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ପାଖରେ କିଛି କଳା ମରିଚ ବା ଗୋଲମରିଚ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କଳା କପଡ଼ାରେ ଗୁଡେଇକି ସବୁବେଳେ ମନି ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ, ନାରୀ ହେଇଥିଲେ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଳା ମରିଚ ବା ଗୋଲମରିଚ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର 7 ଗୋଟି 11 ଗୋଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଏଭଳି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବର୍ଗର ଲୋକ, ଦୁଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟି ଶତ୍ରୁ ଶୂନ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଚରଣ କରୁଥିବେ, କ୍ରମଶଃ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ମିତ୍ରତାରେ ପରିଣତ ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସର୍ବ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି, ସର୍ବ ମୈତ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ এইভাবে ভাবে কেবল খালি রখন্তু, কৌশি তন্ত্রমন্ত্রর আবশ্যক নাই। এই 2 গোটি চক্রকু আপনার মণিপুর চক্র যেটিকি শ্রীহরি বিষ্ণু এবং মাতা লক্ষ্মীর নিবাস স্থান রয়েছে এবং মূলাধার চক্র যা কি আপনার ওজকেন্দ্র মধ্যস্থ অছি এবং সেটার মাতা কালীঙ্কর বাসস্থান রয়েছে। এই 2 গোটি চক্রর আপনার উজ্জীবিত ফলে আপনার জীবনের নাহি নথিবা সুবিধা আপনার নিজে লক্ষ্য করে পারিবে। আপনার এই সূক্ষ্ম ক্রিয়াটি করন্তু এবং কিভাবে ফলপ্রাপ্ত হচ্ছেন মতো কমেন্ট বক্সে লিখন্তু। যদি ভিডিওটি ভাল লাগুথায় তবে এখন লাইক করিকি সাংসাথী মহলে মধ্যে শেয়ার করন্তু, যেভাবে কি এই সন্দেশ সমস্ত পাখে পৌঁছব এবং এই 2 গোটি শক্তিশালী তন্ত্র পদার্থ কলা হলদী এবং গোলমরিচ
ଏହାକୁ ପାଖରେ ରଖିକିରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। କଳା ହଳଦୀ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ପୁଟୁଳି ବଣିଆ କିମ୍ବା ଚେରମୂଳିକା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।